Manao tompoko miarahaba anao indray safidy ity fampianarana ty na tuto Fruity Loops. Vidéo moa izy ty mazàna iarahana amin'ny ekipa Prod by Niga koa manasa anao hanaraka hatramin'ny farany. Atomboka antsika ry izy ty marihana moa fa ho anareo vao hanomboka zany hoe ny base zany ty ny fototra. Anombohana azy lancer-ntsika ny programme Fruity Loops 12. Ie. Azavavaiko vetivety fotsiny aloha le atao amin'ny interface. Misy betsabetsaka moa izy ato fa le ho ampiasaintsika ihany aloha. Misy zao ny pattern. Ty zao ny pattern ty. Ty hitantsika ty izy. Ao no hitendrena an'ilay naoty rehefa avy eo. De misy koa ny mixeur ty. Ato ianao manao mix rehefa any am'faran'le izy. De ny séquenceur ato no ahafahana migérer an'le temps zany. Zany hoe afaka halavainao le izy amy alany am'pattern de ampidirana ato de afaka manao fanovana be dia be anao. Ie. De ny piano rolls moa zany piano ny base-n'ny fitendrentsika azy na ny grosse caisse sy ny anina rehetrarehetra. De manarakaraka an'izay misy ny VSTI ato. Misy effet de misy un générateur moa zany mazava hoazy de misy ny installé koa le izy hoe effet installenao avy ety ivelany zany. De misy reto zao. De ny effet koa torak'izay. De manarakarak'izay ao anaty Fruity Loops koa afaka manao extension ianao zany hoe maka morceau avy ety ivelany, loops avy ety ivelany, ampidirinao afaka tendrena le izy. Ie. Atomboka antsika am'zay ngamba ny fa tsy hoe be resaka. OK, ny anombohantsika azy ao am-bit ngamba aloha ny tonga de attaquentsika voalohany. De tonga de sady manazava eny antsefatsefany eny amin'ny fampiasana azy. Ie. Aleo ngamba antsika ny androany tsy haka am'ty tuto voalohany ty tsy haka VST aloha tsika fa aleo morceau zany hoe sample no ampiasaintsika de mba mazavazava kokoa le izy. OK. Reto zany ny extension ozy izy le nampidiriko taty afara zany. Zany hoe tsy hitanao anaty Fruity Loops par défaut fa miajouter anao, manampy anao zany zay vao manana andreo mikaroka. OK, ary somary ataontsika rapy kokoa zany ny androany aloha de mba vetivety satria 10 minitra ny fotoana. OK. De marihana fa misy temps koa moa ato. Ty zao ny temps-ntsika ty. Ito tazantsika ty 130 par défaut raha efa L12 fa ataontsika 90 satria rapy izy a. Andrapy vao feo anatin'ny 80 ka hatramin'ny 110 BPM ny bitiny. Ie. Battement par minute. Zay le izy. De alefako ary. Tsy manina mety zany. De tonga de hitanao batainao fotsiny le izy. Ohatr'izay de apetrakanao ato amin'ny pattern. Ty marque pattern 1 izy. Fa afaka renomena koa izy hoe renomena personnalisena kokoa zany le anarany atao hoe ohatr'izay zao. De afaka mitendry zao tsika am'zay ary efa 90 ny tempo a. De ty marque efa bouclé le izy anaty pattern fa tsy mbola mandeha any am'séquenceur. Séquenceur atsika ato. Mbola tsy ampidiriko any izy fa anaty pattern fotsiny aloha. OK. Ary zay zany grosse caisse voalohany zay de tonga de asiko caisse be ao ambany. OK. De mbola toizako ihany aloha. OK. Ohatr'izay manombonomboka hitanao ngamba le izy. De toizako ihany aloha. Ie. Rehefa sample moa tsy ohatran'ny tsy de important le resaka velocity sy ny anina fa tonga de mandeha foana io. Any amin'ny VST vao miasa le velocity. Ty ny tiako tenenana ny longueur ana naoty.
OK, zay zao ny de ampiako hi-hat. Hitanareo zao le fibatako an'le sample tsotra le izy fa zarana fotsiny. Ohatra hi-hat zao ny ataontsika de ohatra OK. De ampiantsika per OK. Eo moa zany ianao de tonga de efa mampiasa ny créativité anao am'zay ianao hoe ianao mijery zay mba hitanao zay mampety anao. OK, OK. OK, zay zany aloha zany ny anaovantsika mipity aloha fa rehefa avy eo tsaraintsika amy an-dàlana eny izy. OK, OK, ampiditra basy tsika zany zao. Atao am'basy ngamba tsika tsy maintsy mampiasa VST am'zay fa mba atoroko anareo sady le basen'le hoe VST moa zany amin'ny FL12 izy araka ny teneniko teo afaka mi-installer koa ianao zany. De ty zao no alaintsika aleo aka sub-bassetsika hypersonique zao avy ety ivelany fa tsy ao anaty Fruity Loops. Mila mikaroka zany no tena marina. OK, atao recherchentsika le izy moa zany. Vetivety. OK, sub-bass no ampiasaiko eto. Ia, ohatrohatray zao mibasy vita am'basyntsika aloha zay. De rehefa vita moa zany ny basy igny de tonga de mitaky any amin'ny mélodie-tsika. Marina fa zava-dehibe mihitsy ny mélodie eto. Ataoko FL kely aloha akako am'basy zany de avy eo tsika modifie tsika kely izy.
zay de afahantsika am'zay aloha iny tadiavantsika zavatra somary intéressant kokoa izy fa base fotsiny. Mariana eto moa zany fa na le VST, ny VST ihany no afaka bataina atao am'painterne, zany hoe ny atao am'générateur zany tiako tenenina, fa ny effet tsy mety, fa ny effet natokana ho any amin'ny any mixeur atao amin'ny ato zany, ato. De ato ny eto ny fibatana ny effet fa mbola tsy hiditra ao aloha tsika ao a, fa mamita fotsiny tsika ohatry ny hoe na fampiasana Fruity Loops de ohatry ny hoe na raha te hanao zavatra eo amboniny. Zay fotsiny enjehantsika aloha am'ty tutorial androany ty. OK, verina ary tsika. Yeah. De ny eto ndray efa miankana aminao manokana fa raha ny manokana aloha za mampiasa fond foana de asiako fond kely aloha izy. Yeah. Ny fond inona moa zany ataontsika fond eto? Atao orgue ve? Andramana ary andramana. Yeah, you know that.
zay zany vita zay sao de efa vita ny instruitsika miditra any am'séquenceur am'zay tsika rehefa avy eo mitaky. Ohatrizay le izy tsy hitanao hoe tsotra mampiasa an'le Fruity Loops? Yeah. Raha ohatra ny fampianarana antsika na ny tutorial am'teny gasy. Yeah. De atoroko anareo sady eto hoe ohatranao na ny fandatsahana an'lay pattern hiditra any anaty séquenceur hoe afaka tohizanao le izy. Zany hoe afaka eo amin'ny tsy haiko tsy mihoatra ny 5 minutes eo arakarak'zay inspiration-nao ihany io. Fa ny vitantsika hatreto zao eo am' 4 mesures io zavatra io, zany hoe eo amin'ny 6 secondes angamba zany raha ampy ary. De ohatrohatrizay le izy. Fa ato le izy bouclé le izy sady afaka modifienao le izy zany hoe afaka personnalisenao am'zay itiavanao azy le zavatra. Ato zao izy efa ampidiriko séquenceur izy. Ty no manala an'izy eo am'boucle en pattern. Hitanareo ty? Yeah, cliquenao eo de miditra en pattern. Ty zao le izy. Ny lecture atsika. Une fois anao mipositra play de ao am'séquenceur mandeha. Fa rehefa te himodifienao en pattern ianao de cliquenao le pattern ty. De hitanao le pattern tianao modifiena miaraka am'le anarana. De cliquenao eto de playenao de boucle ao anaty pattern le son fa tsy mandeha any am'séquenceur. Zay zany ny fanazavana tsotsotra manoloana an'iny fa hiditra atao amin'ny verina atao amin'ny instruitsika am'zay tsika. De mba ahaingana kokoa ny asa moa zany de za mametraka foana hoe aleo mampiasa marqueur isika. Zany hoe marquenao daholo zany emplacement refrain, couplet, interlude hatramin'ny zay tianao soratana. Hita mifampidirana azy voalohany teo. Lasa sao de tsy araka eo izy teo. Ty a de miditra atao am'time marqueur add on de soratanao ny titrany. Iny zao intro zao iny ataoko iny de ny intro ataoko eo amin'ny ataoko eo am' 4 mesures. 10 fotsiny fa 2 mesures ka io nataontsika eo tany am'voalohany fa 10 teo. Ny intro ataontsika 4 mesures de ny tonga de ampidirintsika refrain izy, refrain voalohany de ny refrain ngamba ataontsika eo amin'ny 4 mesures koa. De tonga de hiditra couplet voalohany tsika. Hiditra couplet voalohany isika. Ataontsika eo amin'ny 12 mesures ngamba ny couplet voalohany. Tsy ataontsika mazevatra be lay izy. De miditra refrain isika. De ny refrain moa 4 mesures iny de asiako lude kely aloha, interlude moa zany mazava hoazy. De manaraka an'zay couplet faharoa 12 mesures ihany koa. 12 mesures de ampidiriko ny refrain. De tonga de couplet fahatelo 12 mesures ihany koa couplet fahatelo de ny refrain fahatelo. Zany hoe ny refrain fahatelo zany ataoko miferinindroa. Zay de asiako pistana intro eo am' 8 mesures eo zany. OK. Zay zao OK, mbola tsisy strict mihitsy moa izany fa tonga de zany no ataontsika refrain zany efa heny miavaka be zany. Refrain zao de ato miferinindroa. De eto ngamba ny ataontsika kely ohatr'izao. De misy zavatra ho atoroko atsika ty. Zany hoe ty koa mbola afaka renomena hoe raha fa de efa copy fotsiny anao am'zay iny pistana refrain. De ya, hanao édition atao anaty séquenceur am'zay isika io de misy an'ty option ray ty ato. Zany hoe anao zany tsy voatery hoe i-copier foana an'le zavatra
juste copienao anaty séquenceur izy cliquenao indray mandeha ohatra hoe izy de cliquenao de misy an'ty option ty atao make unique zany hoe ataonao tokana le zavatra tsy mifampiankina antsony am'le aty zany le izy zao zany hitanao io zao efa tokana tsy raha mikitika an'ty zany a zao ataoko hoe intro izy de iny ihany no voakitika zay mihitsy le principe moa zany de esoriko mibidy aloha fa mbola tsy elatsika iny amin'ny fidirana fa rehefa miditra mihitsy le zay de écoutena ty ho azadina ok yeah de afaka mbola atao make unique izy ty de supprimena le somary anaty zao ohatran'iny izy mbola afaka copienao ty mankato satria tony efa le tokanao izy izy aty de afaka copienao ato izy ok yeah vita zay ny création antsika amin'ny ty androany ty hiditra amin'ny lafin mixage am'izay tsika vetivety anatin'ny 10 minitra de mety ho araka anareo koa le base ny anaovan'ny tirantsika ao mixage sélectionnena daholo ny zavatra rehetrarehetra nampidirinao ny sample en VST rehetrarehetra sélectionnenao le izy de aveo sokafanao ny table mixeur na mixeur Fruity Loops miclique anao ny insert voalohany insert one de clique droite channel routing de route selected channel starting for this track zany hoe le zavatra ny sélectionnenao rehetrarehetra tary amin'ny panterne tonga de ampidiriny automatique daholo izy tsy sakanavaka zay ny sélectionnenao zao ary alefako le izy izy fa reo daholo ny zavatra atsika ny FX sy ny VST ka hatramin'ny sample morceau enona ary de safidy an'izao interface zao eo am'le jerevako an'le formatantiny mba hitako hoe misature le izy zao ok de anomboako azy aloha raha za manokana tsy de mampiasa limiteur loatra fa esoriko mihitsy aloha mba optimal kokoa le akoty le changeant dika hoe manakaiky saturation izy manakaiky saturation le zavatra de mila ampidinina zany dikan'izany compressena le izy basse zaniko tiako voalohany equaliseur c'était quel les basse de tsy hitanao zao hoe miavaka le izy am'zany basse kokoa le son zany de atao am'le sainte ndray tsika
fotsiny lono asiantsika aloha zao de manaraka mora ny ambiny. Ia. PDP moa ny option afaka atao amin'ny mixeur fa tsotsotra arety ihany aloha ny ataoko. Zany hoe paramétrique ny equaliseur de ok. Izy ty moa misy lesona manokana manoloana an'le resaka hoe fréquence ohatra hoe grosse caisse zao aizany fondamental, aizany sensible, fréquence sensible sy ny ohatr'izay. Alaina reny fa ilaina reny. Enonao tsara le feny ngambany. Ok, mandeha ihany izy zany. Marihana moa zany fa tsy de tsara le izy raha ohatra ka hoe fréquence ny timbre-nao rehetrarehetra hoe bloqué amina toerana ray daholo. Fa tsara le izy répartition hoe atao misokatra zany le izy hoe aparitaka le fréquence am'zay mba eny daholo ny zavatra rehetrarehetra tendry anao. Reto zao lefa nilazako hoe misatura le izy rehefa menamena na trano. De eo ianao no jouer am'zay am'resaka volume sans compresseur. De amaranantsika azy de eto am'zay zany tsika ny apiditra an'le VST sasany amin'ny effet. Ia, mitohy hatrany ary kely sisa de ho vita effet anao ampidirintsika de VST ampiasaintsika eto ngambany anina molo isotope mazava be. Ia, isotope de efa misy anina moa zany reto fa ianao fotsy misafidy miankina amin'ny akotanao foana iny manarakaraka an'izay ny imageur resaka stéréo andray ny tena masoany ty moa zany mazava be. Ok. De na moa zany
kely any ohatry tsy de ataoko tabe. Zay vita ny son-tsika zay am'ty androany ty a. Yeah. Alefatsika am'zay raha ny écoute. Mbô marihana moa fa afaka manova foana zany anao de yeah. Izy ndray vokatra azonareo isandroany a de raha ohatrana mipetitsy ny chaîne YouTube atsika. Yeah, mbola ho avy ny tuto isan-karazany fa tilo no azona tolotra ho anao. Yeah, efa betsaka moa reo nangataka fa zao vao tena hoe tanterahana tanteraka le izy a. Yeah. De raha ohatrany raha azo atao ara de midira ho abonné anao de maharaka ny news rehetrarehetra na ny clip zany na ny vazy zany na ny instru na ny tuto ohatry zao mety daholo. Mariana moa fa gratos daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny chaîne sany amin'ny page any de efa manasa foana. Yeah. Fa na de zany koa nefa ny ilaina foana mikaroka zany de fa ny atsika natao amin'ny teny gasy kokoa mba ho azontsika malagasy moa zany malagasy mihitsy ny tena nanaovana an'izy ty satria betsaka no hita fa efa mialina am'le MAO. Yeah. Mbola amafisiko eto an-tragno moa zany fa ny ahafahanao manaraka mivokatra rehetrarehetra ao amin'ny page Facebook Prod by Niga, amin'ny chaîne YouTube koa misy hoe Prod by Niga. Yeah, sondokilondoko mbola Prod by Niga izy daholo zany fa raha te hiserasera amiko manokana ianao alefaso ny afatry. Yeah. Efa misy koa ny numéro unique zany ahafahanao mifanerasera amiko raha hoe te ionamiko mivantana ianao. Yeah, raha mila hoe fampianarana manokana de atsoiny hoe makasitraka anareo na eno hatramin'ny farany. Misaotra.